Napay problema, mawala ba problema? Dili na mawala na kanunay. Pero mahimo kang victorious biyan sa mga problema. Mo ni ipasabot sa Ginoo. In this world you have many troubles. Diba? Si Jesus, lo and behold, I have overcome the world. So ipasabot niya. Kita ang mga anak sa Ginoo, dili ka na spare dili sa problema, mga pagsulay, mga circumstances sa kinabuhi, mga kasakit, mga pain, suffering. Dili ta immune. Pero niyon ang puno sa Ginoo. Lo and behold, I have overcome the world. Therefore, those who trust in God, those who have real relationship in Christ, they will become more overcomers. This has been another presentation of Bethel Alliance Church Midweek Virtual Prayer Meeting. Father God, we acknowledge your presence here in this place. For you have promised to be wherever your people gather in your name to worship you. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Gabihin natong tanan. Praise God. Sige, mag-ampo ta. Lord, we thank you so much, Lord God, for your word tonight. Lord, we just want to thank you for all the blessing, all the benefits, Lord God, out from your word that we will gain, Lord God, wisdom, knowledge, understanding. We ask right now, Holy Spirit, Lord, that you will talk and speak to us, Lord, in your special manner of way, oh God, in dealing us, Lord God, individually and as a church, God. We thank you so much, Holy Spirit, for leading us into a life that is more significant, Lord, in bringing honor and glory to your name. Help us tonight as we meditate and study your word, that it really, oh God, bring us more into, lead us more, oh God, closer and deeper, oh God, in our intimacy with you. We just want to carefully bring you back glory, honor, and thanksgiving. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Let us go back to 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 22. Daghan na nato ni natakel, but we have to, as I keep on praying, no, wala dyan ginisulod sa kong my Lord, sa style ni gabi, no, how many days na ko nag-pray. God led me back here, no, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 22. This is very familiar passage, but once again, no, mabitang Ginoo kanunay, kaniyan to during the time sa mga katawan niya, God always reminding His people so that ma-remind sila kanunay sa mga mensahe sa Ginoo. Mabitaw sa gi-instructan sa Ginoo ang mga Israelita nga, kumahimo lang ang mensahe, ibutan ninyo sa doorpost. Kumahimo lang, ibutan ninyo sa inyo. Why? Why is it God always reminding him? Because kita na yung mga tao, mura man tagtupa gani sa Bisaya pa. Adim din ang Bisaya ng tupa, no? Tinagalog din. Mura tagkarniro ba? No? I think Sister Brenda can relate, no? Sa ning karniro, attitude karniro. Kining karniro is, mura ni siya attitude na asa ampak gani. Kanang mga panon ba? Sunod-sunod pa na sila. Kaya kung ang ilang leader maguna-una, padulog sa bangin, ahulog sila na, muna sila na tupa ba, may tupak talaga. Yan sa, ato sila dito, patakalan pa na sila panipsig, no? There's a sign, magkakaon sila na makadaot na sila. Muna siya ang attitude sa tupa. Muna, which is why, nakikitawag na shepherd, no? Shepherding, no? Kaya nga naman, katong shepherd, siya ang mutultol. Sa kanunay, no?
Wala nga ang tupa, always yun na sila, nagatanaw silang leader. Wala ka tong shepherd na nagdala-dala tungkol, ilan na ang mailan, sunod na sila. So, wala nga si Jesus as a good shepherd. No? As a good shepherd, idalagin niya tungkol dito sa maayong green pasture so that the sheep can also have their feeds. So, ingana siya ang picture. So, dali kayo makalimot. Dili sila mo tultol ba? Na mauday ning dalana, dapat man subayan. Ingana din ang tao, the attitude of every individual sa mga. Labi ng kita Christian, we are not exempted, no? We are like sheep. Open sa book of Isaiah that we are like sheep that gone astray and turn in our wrong separate ways. We have all sinned and fallen short of God's glory. Diba? So therefore, God will always remind us once again to empower. So why is it that prayer is so relevant? Because prayer is so essential sa atong Kristohanan nga paglakaw. Dili pwedeng mudulan ka sa pag-ampo sa Ginoo when times na naata sa during the time ng kanang grabe atong calamity sa life nato. But we have always to remember na prayer that is not a suggestion for all of us, but prayer must be a living and actively kanang evolve or naga-develop sa atong kinabuhi. Why? Because prayer must be a lifestyle of every Christian, true Christian believer. Ang tinuod nga tinud-anay ng mga believer, muampog yun ka. No? Di pa mo na ma-appreciate na when you enter into the room or wherever nadalon ka sa Ginoo in times of your prayer time, you are not talking to the sovereign God. Ingana ka, alam doon na. We must always appreciate na naata na timeline of communication because we are talking to an infinite, sovereign, mighty God. Dili na ingon nga, tungkol nidool ka lang sa Ginoo, nga nakay problema, o nidool lang ka sa Ginoo, kay feeling ni mo kanang feeling ni mo nga gusto mong pray. No, it is not. Once you are a true believer in the Lord Jesus Christ, you must always remember that prayer is our way of life. It is not a type of kanang i-suggest na to or kanang murabag a preference ako sa Kristohanon. Mo na nga mamali atong konsepto sa siguro ang prayer mao okay, mas okay na sa mga pastor or mga leaders sa church. No, that is a wrong concept of prayer because prayer is our relationship with the Lord. Our line of communication sa atong Ginoo. Dili pwede ang mag-asawa nga, no? Tanaw lang ka dito. May mga kalaw, pangga, langga, ang sabaliha. No? Kung sa imong tawag diya, bahala na mo, basta kung sa imong sudan na giluto, mahala dyan na, magluto po karoon paksiw. Nagin ay line of communication. Dili pwede, hindi mo pwede nga ba eh. No? Ang sa ma-develop ba lang yung relationship na maayaw na tagabi, hindi mo magtinggalay. Hindi pwede. No? Naman siguro yung mga gamay ng mga differences, ba, dili magina siya may dominate, but it always go back to the line of what? Our communication. Which is why, mo po na itong relasyon sa Ginoo. How can you be able to distinguish na tinuda na yung relasyon sa Ginoo? Number one is that communication. And how can we be able also to identify that we have this communication? Is that our line of prayer with sa Ginoo. One purpose of prayer, it's not something that we are opening supplication or our needs sa Ginoo. It's importante na gihapon. Na dili man yung mali na idala na to ang mga needs na to sa tingnan sa Ginoo. Mao bitaw na ata intercessory. But one thing, ang prayer is our communication. Paurare ka sa Ginoo. Dili man siguro nga gitawag ka sa Ginoo to really unfold mo sa Ginoo ang iyong mga needs, but ihikap ka sa Ginoo to really worship God. Lord, kamaayo nimo. Lord, kung wala ka, asa na ni? You're always appreciating the goodness of God.
Mo diri sa 16, lingon diri, be joyful always. Here, Apostle Paul, as we mentioned it before, this Thessalonica na letter, this is encyclical letter. This is not something na gisulat niya in Thessalonica, but this is written during the time of his imprisonment somewhere in Rome. No? Mo ni siya, nasulat niya in order to edify or encourage the Thessalonican brethren. Mura pag nagsulat siya ba, na-presyo siya dito sa marble, nagsulat siya, gisulatan niya ang taga-Bethel, no? Not necessarily nga naa siya nag-encourage face-to-face, but he is in imprisonment during this time. Morning ingon siya, be joyful always. Ang atong manghitabo karon sa kinabuhi, no, as we enter this millennium now, we are also suffering in this pandemic. Kini nga kapangitabo karon is also relevant kani adto nga panghitabo during sa atong time karon. Kaya nga naman, sa ini nga panghitabo nila, dili ni sila ingon nga hayahay nilang pagkakristohanan kaniya. No? Labi na katong during the time sa founding apostle era, grabe ni sila. Dili lang ingon nga pakit-cute ila pagtuo sa Ginoo, dili kumot. Tuo ka sa Ginoo kaniya to, grabe. Katakot-takot imong ka. Magtago-tago juga kay naman, pwede anytime, no? Madampan ka. Mura kang si Pedro, nga ilan sa nabaliktad. No? Kinsa pa itong giprito? Nagkadagan? I think si Apostle dyan, giprito sa dakong galaha. Until sa time, nagdakpan yapon siya later on, gilabay siya sa Patmos. Sa island ng Patmos, dito siya namatay. Because that island has no, walay tubig, no? Dito siya, nasulat niya, Book of Revelation. And some of the apostles are dying, no? Because of this severe persecution. But here, we have also to be the contrast of everything. Napakita ko ngayon nag-iagian. In 16, nga siya, be joyful always. Hey, Thessalonica, be joyful always. In spite sa inyo, iatubang karon ng mga crisis, be joyful. The Thessalonians are now edified by the letter of Apostle Paul, which whom imprisoned during this time dito sa Rome. In 17, ingin pagit siya, pray continually. Or sa other version, pray without ceasing. Kung saan mo din pray without ceasing? Is it a kind of mumbling na kanunay lang ka mag-mumble sa word, utterance sa word? No. Prayer is a occurring. No? Kanunay na. Always. No? Pagmatani mo, pasalamaton ka sa Ginoo, during the time na nagapanglaba ka, nagaluto ka, always kontak ka sa imong huna-huna kasing-kasing inline ka na message. Muna gitaw na pray without ceasing. It is not something na kanunay niyong gidalain mo. No, it is not. But it's always constant communication. It's always continuous communication. Whether in a situation na naakaani nga situation na murabag ka na tagilid gamay, napakay gibating ba or sa baliya na kay mga pangandoy, na kay mga apprehensions sa kinabuhi. Natural na. Dili na exempted ang mga tao na murabag pagdawat ko sa Ginoo, mura na si Superman. Murabag si Batman na di na ka mabatig ka goal. That is the wrong idea. No, we are human. Natay kabalakan, natay mga apprehensions sa itong kinabuhi. But here, why is it that Apostle Paul continue to encourage the believer to pray continually without ceasing? Kaya naman, dihan na itong mailang ang atong tigulanay na pagsali sa Ginoo. Why? Because in prayer and our communication sa Ginoo, it always develop faith. Mo-develop ka na sa iyong total trust. Muna-unago na ikaw David, na kay anak. Until pila ka bulan na walay communication. Do you think ma-develop ang trust niya? Both sides, really? Ang Ginoo, gamanan siya.
Why is it prayer is so relevant to all of us? Because this is not that benefited God, kundi kita ang makabenepisyo ni God. Amen? Kaya nga naman, we can always develop our total confidence sa Ginoo. Amen? Ang Ginoo na kailangan. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen? Do not put out the Spirit's fire. Do not treat prophecies with contempt. Test everything, hold on to good, avoid every kind of evil. Here, brothers and sisters, be joyful always, pray continually, and also giving thanks in all circumstances. In all circumstances. Wala gi-suggest diri or wala gisulti sa Paul sa Ginoo diri some of the circumstance. You can give thanks to God. Pasalamat ka sa Ginoo kung ano yung circumstance, no? In all. Not side of the circumstance or around circumstance, but in all. Means under the circumstance that you are in. Kung sa mga circumstance na ani mo karon, ang pinakalisod, no, ipasalamat sa Ginoo during the time na nata sa crisis sa kinabuhi. But the greater breakthrough that you have during the time na naa ka sa kapito sa kinabuhi, then you can be able to give thanks to the Lord. Why is it? Because always the will of God for all of us is to give thanks in all circumstances in Christ Jesus. Amen? Do not put out the Spirit's fire. Always be on fire in the Lord. Mangita dito pa maagi. Why is it the line of our communication? Kaya nga naman, kaya kung maputol na ang atong communication sa Ginoo, vulnerable ka sa atake sa demonyo. Mo nang iingon ni Apostle Paul, do not put out the Spirit's fire. Always ignite. Ang ato kaluwasan sa Ginoo, pagdawat ato sa Ginoo, ignite sa Holy Spirit, sa atong passion niya sa Ginoo, but later on sa atong pagbulakaw sa Ginoo, during the time sa atong pagtubo, sa atong gradual na atong mature sa atong spiritual journey nito sa Ginoo, i-allow ka sa Ginoo nga murag ma-feel nimo nga nag-inusaran ka. Ma-feel na nimo nga mura na nauga. Ma-feel nimo nga mura pag-asa ka Lord. I-allow ka sa Ginoo kay nga naman, that's the moment also. That's the time na mutapon ka sa grace sa Ginoo. Muli mo sa Ginoo nga do not put out the Spirit's fire. Kasi pasabot na ni maluya ba ka? Yes, mabot kag kaluyahon. Mabot ang kaluyahon, so natural na. All servants of God from Genesis to Revelation, even the apostle, tanaw ni mo ilang life, mas dumul, mas badlumon kaysa ako akaroon. Mga tao, nagpabadlo ka nito. Kung sa'yo mo ni Peter, Lord, nagpunta na mga tao ng pagkilati na Lord. Mo na yung word sa apostle, dalit kayo silang mag-tent. Dili ta pwede bingon nga, pastor man na, you are not exempted in all circumstances in a way. But here, the Word of God said, do not put out the Spirit's fire. Means ang imong close contact sa Ginoo kanunin na dapat di mo nga i-exercise o imo i-develop. Do not treat prophecies with contempt. It's always the Scripture, the Word of God. Dili ni siya ng prophecies na mga wag ng karunya. No, that is not, but it is always in line with the Word of God. We must always treat the prophecies without any apprehension sa pulong sa Ginoo. Do not treat prophecies with contempt. Ayaw kanang baliwala. Ayaw kanang imo bang kanang dili mo itagan ang pulong sa Ginoo. Always remind yourself, always develop your appetite with the Word of God. Kaya nga naman, malos appetite ka sa Word of God. No? Listen ka niya. So, always treat the prophecies with contempt, without contempt. Test everything, hold on to good, avoid every kind of evil. Kita na ganin ka na maapektuhan ang iyong spirituality, avoid it. Kaya naman, that is part of ang imong joy sa Ginoo. Kita mo kanunay mo, mubutang o, no?
muhawer o fences mo sa mga atake sa demonyo. Kaya usahin mo doon, ang atong mga wrong decision making will make us more vulnerable sa atake sa demonyo. But here, when you understand, no, na nai-atake ang demonyo, natay kaaway, not just ang demonyo ang atong kaaway, but even us personally, ang atong fleshly desire, muking in outside. Muna yun sa Ginoo nga, test everything, hold on to good. Always hold on to good. Muna nga nakay klaro nga decision making simulan, kaya nga naman, klaro kayo mo, always filtered ang imong decision making sa Word of God. Kaya kung wala kay knowledge, wala kay kamangkaagan or understanding sa Word of God, pataka na decision, hindi mo ma-filter. Pero kung nakaka-filter no, sa Word of God, you can hold on to good and you can avoid every kind of evil. Amen? And you will surely. Kini nga word, why is it Apostle Paul gihatag niya? Dili niya gihatag niya sa mga believers. Gihatag niya ni sa mga Thessalonican believers. Kung kini applicable during those times sa mga believers kanya to, how much more ka na to karon? Kaya kung ingon sa Paul sa Ginoo nga, mabot ang time na magkadautan ng panahon. And all the more, mas needed na ito ang prophecy sa Ginoo. Ang scripture, ang pulong sa Ginoo. And all the more we can hold on to good. And we will become more victorious in Christ Jesus. Nabay problema, mawala ba problema? Hindi na mawala na anak kanunay. Pero mahimo kang victorious beyond sa mga problema. Mo ni ipasabot sa Ginoo. In this world, you have many troubles. Diba? Si Jesus, lo and behold, I have overcome the world. Kasi pasabotin niya. Kita ang mga anak sa Ginoo, dili ka na spare diri sa problema, mga pagsulay, mga circumstances sa kinabuhi, mga kasakit, mga pain, suffering. Dili ta immune. Pero niyon ang pulong sa Ginoo, lo and behold, I have overcome the world. Therefore, those who trust in God, those who have real relationship in Christ, they will become more overcomers. Amen? Mo na bitaw nga naay false prayer na ay genuine prayer. Kasi pasabotan ni, ang false prayer, those people who pray to God without any relationship with Christ. It's all abomination. Pero ang genuine prayer is by the virtue of your relationship with Christ. Mga makaduol ka kay naman na ang relasyon sa Ginoo. Dili ni pwede ikap-ikap. It's always in the context of our relationship with Christ. Amen? Amen. Let's give a mighty clap to the Lord. Amen. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Join us again in our midweek virtual prayer meeting. Times of Refreshing is brought to you by Bethel Alliance Church located at Block 9, Lot 9, Sarangani Homes Phase 2, San Isidro General Santos City, Philippines, in service for His glory.